Upang pangsani bedek bopura yapang murama tansa Upang pangsani bedek bopura yapang murama tansa Uma korsani besa betirok single omani besa Tiprasarokni amani besa Hainai 2 tarik Disember salmari wo Delhi ni jantar mantro Tipraland ni sanmongo je IPFT ni dornano rugui tini nugui man khao jaga wo Raja Khoraguli ni rail station o IPFT ni khapur jaknai sikla rok sakra rok adong rok phai sopaijak ang man khangke kok sanai haniyang yagra phasing nugui man khana mandai ni MLA borom gonang Birendra Debbarma phai sopaijak IPFT ni legal cell ni convener Amit Debbarma phai sopaijak MLA Prasanta Debbarma ang kuilabana kok sanani musung kok sungnai je sar Birendra no tini ningbora Thangnai eba nairiknani naharmongora tini bor phai sopaika abo ki saikna Kalai hambai tini TV channel na tini to sung Delhi abhijan sung jotono semano boni bagai sung ang tini to thangya tangani paribar tini thangai tongo angkang lagena sesta lagi 30 tarik খুব সম্ভবত চেষ্টা ফ্লাইট থানানি বনি বাগৈ তিনি অশোক জরা বর্ণন প্লাস ডিভিশননি টোটাল 24 জন আবার তিনি থানায় ট্রেন বাই ট্রেন বর্ণ তিনি তেইদলিয়া কইনাই তিনি অশোক জরা বারাঘাট রেল স্টেশন ফাই সবাইজাক তাবু বর্ণ ত্রিপুরাল্যান্ড চবান থাংতানি অশোক জরা নাইকেলানে জর ফাইবা ang sarno busungna musungo jengto khnai man ka je 2 tariko Delhi hasini logi haseo bo dorna khlaijaknai khadomani rally khlaijaknai o jagao khe sabo khlainai bo naharmongo haseo ke rally ro khadomani ro khlaijaknai hambai 2009 ni sibino china IPFT Tipraland sanoi Delhi ote chini Tipra hasebo gobangma andolon thepega andoloni no kaisa bedek tini chung Delhi thanglai tonglai mane Delhi o 2 tariko jantar mantar chini sirin demonstration tongo abo o dinno chung muitu khainarno bagai no yangobo haino hai chung chini je division level o karon chung ro tini jara phainai rok oro 350 hoite 400 borok nai tago confirmation maya ko te baki chini jara oro local tong je tongnai rok borok no ro represent khainai o je oroni khaduma pandawo ngake Delhi o to chini abo cholinai no Delhi o chini sirin demonstration 9 simi 5টা jora average chung memorandum submit khainai appointment rok already sanjaka appointment manmani abo confirmation chung tini sairiko mannai erpor oro thango appointment chung memorandum submit khainai saboni oro memorandum ya phaljaknai abo ki confirmation khaijak abo tabuk bo confirmation ko home minister especially Amit Shah te donor minister borokno no chung memorandum ya phanani apti chung sai tolaijak party ni president GS no karitei sabo thangnani bagai reading ja kok sablai ja party ni president thanglak ang je suk saima mani GS to tini sarigon thanai karon chini party ni je president bo to bormona rail land and revenue minister bo tasara jotono beshirбаг chini je leaders rok jotono Delhi thangbai nai tini no chini train bain thangbai nai abon bagoi Tripura ni je poristiti no naina bagoi bo ba chini o jagani borok no naikol to na bagai bo chini je khorcha khorni leader nango abon bagai no chini president borok na president NC Debbarma sir bo thangla khine nang tabu jaran thani je khobor tongmon lai thangnai bisirogo thangmani sai taklai bobo hai group nukjaka bobo hai khatum khaja to joton thane nukja karon chung proti bochor no thangbano taklayo chini borok tiksa utsaho dibona ba tiksa khatum khaja ke tiksa agok phaimani abo chung nukjaka agini bosorogo tiksa borok kom phayo kintu taklayo jotono nijini chawino chung to ro joton nijin rang riwino phayo jotono jani kolom tui khibije ajimani rang o rang baino jotono Tipraland chung nangsugu hnuino Tipraland chung Tripura o sanlai tongmo simi maya Delhi hagodoro chung oro je মন্ত্রী রক দংনাই বা চিনি যে দিল্লি ও যে রিপ্রেজেন্ট খাই দংনাই মন্ত্রী রক ন chung thangoi o Khorang no
खोनारिना बागै जों दिल्लीआव अरनि कतर टीम कैसा थानानि बागै जों साइटआव लायजाक दिनै खादुं खाजाखायनो मालाय बेलेके हामबाय साराव मिटनो आं हायनो हाय कक्सनानि थांनाय जोंनि MLA सार प्रशान्त देबबर्मा बाय सारनावबो सोंनानै मुसुंमानि जे हास्टेनो कारिबो दिनै दिल्ली हाय कैसा हास्टेबो थांगै तिप्रासानि तिप्रासारक मानथाय सकथाय साननानै बहा थांगै दङ नोंबो पार्टिसिपेट खायनानि जोंहाबो हाय कक्रमा मानखा बाहाय मा दं नों खरकसा MLA ngैबो तिप्रासारकनि मानथाय सकथाय साननानै बागै दिल्ली हास्टेबो नों खौरां दिसावैनो बेलाय हामबाय दिनै 28 नभेम्बर 2019 सांग्रांसाल बृहस्पतिबार তিনি চিনি পার্টি IPF তিনি যে নাহারমুং 2009 नि 4 मार्च जे पार्टी IPF ती आसाइका चिनी त्रिपुरा हास्तेनि ADC एरिया नो जों पूर्ण राज्य स्नामनानि सेपारेट स्टेट स्नामनानि त्रिपुरालेण्ड स्नामनानि आ दाबिओ जों ताबुकसुक जरा चलै तंगो अमहायक्लै जों प्रति बिसिओ नो जों निउ दिल्लीनि जन्तर मन्तर घनधरना खालायो तै जों प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार बरकनो जों चिनी डिमान्ड त्रिपुरालेण्ड अबनो जों मेमोरेन्डाम पेश खालायो ठीक अमहायकिनो 2019 नि तिनि 28 तारिखो दुईटा पाम्मानि जराव जों अरनि हयते थांलायनाय निउ दिल्लीआव ओंखाय विभिन्न डिविजन हयते चिनी IPF ती 33टा डिविजन दङ 33टा डिविजननि बिसिङाव 33 डिविजननि बिसिङाव प्रत्येकটি डिविजननि 20 থেকে 35 जना 40 जना अमहायके फाइ दङ ओंखाय जों आसा खालायो 450 থেকে 550 जों उंगानो ओंखाय आबो थिक दाबुक काउन मानियाखौ जों थांलायनाय थाङैयाखौै जों 30 तारिखआव सगैनाय 1 तारिख सानडे रविबार आ दिनाव जों रेस्ट दङ 2 तारिख फुं 10 तानि सिमी जों आरो गण अबस्थान सुरु खालायनाय एवं चिनी जे मेन चिनी डिमान्ड त्रिपुरालेण्ड अबनतैयाखौै जों चिनी डोनार मिनिस्टार डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ते चिनी होम मिनिस्टार अमित शाह बरक बाय जों मालायनाय एवं जों आशा खालायो ताकलाय जे बररकनि एकटा इमेज जेबाबे कबि कबिनो त्रिपुरालेण्ड मायाखै चिनी बररक कमर थानाय आबनो जों गामि आमचायो बो आककनो जों पिरिमान खनानै खाख्लायो आबनि बागै कोनो जों MLA हिसाबै विधायक हिसाबै जों कोनो चुबायमाय आफानो जानि जानि इच्छायनो जेसे दिल्लीआव थांना फायना नांमानि बारानो बरक साक साकनो आजे लाययाखौै तिनि फायमानि नगजाका निश्चय आपनि संनो खोना बेलाय बिर चलेलाय तंगो जागाव बनि बागै आं आसा खालायो सुदु थांमानि सिमिया चिनी पांक्चुअलिटी चिनी डिसिप्लिन चिनी डिमान्ड नो जों सठिक जराव नो जों खालाययाखौै जों आरो बो डिसिप्लिन फुनुगयाखौै जेता नो त्रिपुरालेण्ड नो रेस आवर डिमान्ड त्रिपुरालेण्ड आबो हाय खालाय जों चिनी त्रिपुरालेण्ड नि बागै खरांथि सानाय सुदु दिल्लीआव सिमिया निउ दिल्ली सिमिया जों ठीक 2 तारिख डिसेम्बर ओ जागाव बो प्रत्येकटी ब्लक प्रत्येकटी साब डिविजन चिनी डिविजन वाइज पार्टी IPF ती त्रिपुरालेण्ड नि मुभमेन्ट जन्तर मन्तर जेबाबे गण अबस्थान खालायमा हाय जों ओ जागाव बो जत साब डिविजन जों गण अबस्थान खालायनाय एवं त्रिपुरालेण्ड नि नाहारमुं हाक्टर भारतनि बर रत्न ते हायुंनि बर रत्न ते हास्तेनि बर रत्न ADC एरिया नो तै जे त्रिपुरालेण्ड सानमानि आबो बेलायनो कतर आबो बेलायनो माननानि नांगौ एवं माया साक जों थैरि थांनाय सबाख्लाय थांनाय आ मुभमेन्ट तावाइसा जों फनुकनानि बागै चिनिओ रुवाजिमा खालायजाक याक्षी बदल एबा केबंनाय बदल आदंरकनि खुबतै एबा बरकनि किसा मिडियानि बिसिंतै नरकनि बदलनो यासि सुरजागै दङ हासे हाबाङाव फायमानि यागुलो त्रिपुरालेण्ड पगै थांगा दिनै त्रिपुरालेण्ड साननानि बागै दिल्ली हासेयाव थाङै दं नरक ताबुक जतन ओंखे अ प्लेटफर्माव दं तै बबो हाय कक फिरक मुं नों बरकनि बागै कक सानानि मुसु आंसो बेलायके हामबाय नाइदि आसले एमन एकटा ताबुक एमन एकटा सोशल मिडियानि जुग जे कोनो बरकनो 100 to 100 हामजाकनाय करे बिरोधी किसा मिसा दङ बिरोधी रकनो अपप्रचार खालायनायनि चेष्टा खालायो जे 2018 नि 18 तारिख फेब्रुवारिआव इलेक्शन नंगैयाखौै 3 तारिख मार्च रेजाल्टनि परे 9 तारिखआव 9 जना कैबिनेट मिनिस्टार शपथ खालायमानि यागुलो 15 तारिखआव पहिला सिगां 2018 15 मार्च पहिला सिगां एसेम्बलिआव शपथ ग्रहण खालायथंमानि दिननो 2018 मार्च नि 15 तारिख बो तिनि हायकेनो निउ दिल्लीआव थांलाय तंगो त्रिपुरालेण्ड नि बागै
এবং 2018-19 ताबुक बो थांनानै तियारंलाय दंगो এবং ত্রিপুরাল্যান্ডनि मुभमेन्टनि बागै हाई लेभेल मडेलिटी कमिटी 2018 सेप्टेम्बरनि 27 तारिख तिनिनि हाइनो बृहस्पतिबारनि सालो 12 जनानि कमिटी खायरियो हाइफानो अपप्रचार खाइ दंगो जे आईपीएफ तिरक ত্রিপুরাল্যান্ড सानलिया आईपीएफ तिरक ত্রিপুরাল্যান্ডनि शब्द नाहालिया हेनि दंगो निश्चय आपनी संगतिनि नुखना और शुद्ध पार्टी आईपीएफ तिनी कर्मी समर्थन नगिया आम जनता प्लेटफर्म गोबांमा बररक फाइ दंगो जागाव जारा टूर खालायनाय जारा थांनाय गोबांमा पेसेन्जारक नुगुइ दंगो आपनी संग मीडियारक नुगुइ दंगो एमनकि जेफ्रु जों थांनानि जरांगानो चिनि दाबावो चिनि बेनार फ्लैश फेस्टुन जत किछु रेया कोइ जों थांदनाय शुद्ध आबो सिमिया चिनि डिमान्ड शुद्ध आबो सिमिया चिनि डिमान्ड चिनि जे डिमान्ड त्रिपुराल्यान्डनि जे डिमान्ड ओ डिमान्ड न जों बसखांगो नाहारियाखै आबो सिमिया आबोनि लगियो नखना 22 बছর रमैयाखै त्रिपुरा हास्तेव चिनि रियां बरुरक जेबाबे मिजोरामनि सिबिरुङै मातंफाइका रिफुजी हाय क्लाइ मातंफाइका बरकनो ओ जागानि 25 বছরनि इलेक्ट्रन गभर्नमेंट नाकि इंडियानि पार्मानेंट सिटीजन नाकिबा बरकनो मिजोरामनि सिटीजन क्लाइयाखै बरकनो कोनो एकटा सिद्धांत राइट डिसिजन नाहारै भारत सरकारनि थाने सावयाखै बरकनो कोनो एकटा अस्थायी बंदोबस्तनि व्यवस्था खालायलिया आबोनबो चिनि पार्टी आईपीएफनि तरफ থেকে 2 तारिख जेबाबे जों दरना खालायफ्रो जों सानाय जे चिनि रियां चिनि जे ताबक नर्थ त्रिपुराव जे तंगै तंगमानि कांचनपुर ओ जे 22 বছর रंगै थांमानि यागुलबो बरकना मिजोरामनि ना त्रिपुरानि बनि बागै हयतो त्रिपुरानि अस्थायी नागरिक बरकनो मारनाय हंयाकिबा मिजोरामनि मा खालायनाय हिनै जों बरकनि बागैबो कक सानायनि थांदों एबं जे त्रिपुराल्यान्ड सानलिया हिनि सामतो प्रेक्टिकल যারা তিনি হাইজরারগো নিউজ মিডিয়া চ্যানেল নাই তংনাই এবং যারা ও জাগাও গাড়ি গুড়া বা ব্যবসা বাণিজ্য খাই তংনাই বড় অটোমেটিক নুকজা তে আবনো কারিব जों दफाय दिल्लीबो थाङै त्रिपुराल्यान्डनि मुभमेन्ट खालाय तंमनि निश्चय आपनि जों साइमानो आबोनि पिछनो कि आबो हाय सामानि उलगोगो 25 বছরनि सीपीएम शासन सकमरुइ नरकतिनि आईपीएफ टी बीजेपी हापां फाइमानखा के आजलिमाव दातिनि आईपीएफ टिनो सकमन बागै आईपीएफ टिनो सेकामान बागै आबो हाय चक्रान्त खलाय जागै किसु मीडिया नरंनि उलगोगो नरंनि पार्टीनि उलगोगो हासे हापांनि उलगोगो रवैया बाहायके सामं खलाय दंना नै नंगन आं मने खलायो त्रिपुरानि जे एकटा सिचुएशन भारतबर्ष स्वाधीनता माने बेसिक नैनि उक्लग 1949 जेपुर त्रिपुरा मार्जार एग्रीमेंट खलाय भारत बाय जइन उंगो आपुरुनि सिमी त्रिपुरा राज्य मार्जार एग्रीमेंट जइन उंगमानि यागुलो जेबाबे डेमोक्रेसी राइट बाय और इलेक्शन उंगै ताबुक सुक जरा प्राय 70 বছর 70 ইয়ার্স संगै थांका ओ जागाओ जे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जरा काइसाओ कांग्रेस जरा काइसाओ सीपीआईएम जरा काइसाओ कांग्रेस उपजाति युव समिति अमो हाइक्ले और गवर्नमेंट गठन खालायमानि जों नुगु थियाबा जों जेफोरो मार्जार एग्रीमेंट प्रो मेजॉरिटी तंनाय र जों माइनॉरिटी उंसुगै थांका आबोनि बागै जों नायखा जे गोबांमा राजनैतिक खालायमानि यागुलो किसा मिसा सक्सेस संका हाइफानो चिनि आइडेंटिटी कमानानि दिगि थांतो आबोनि बागै चिनि तैप्रासा इंडिजिनस पिपलनि आवर इंडिजिनस पिपलनि आइडेंटिटी नो जों कथां नारकनानि बागै एडीसी एरिया नो पूर्ण राज्य खालायनानि नांगो आ पूर्ण राज्य खालायनानि भाता 1984 जेफ्रु त्रिपुरा ट्राइबल एरियास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दैट मीन्स त्रिपुरा तैप्रासा एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 49 अमेंडमेंट बिल पास खालायाखै जोंनो 10,492 वर्ग किलोमीटर त्रिपुरा राज्यनि बिसिंगो 7,132.56 वर्ग किलोमीटर TTADC खालायरिमानि आबो वाइसा ओ TTADC नो पूर्ण राज्य साननाय अमहाय इंटेलेक्चुअल CPM खाइ तंनाय वानजै दफानि बररक कांग्रेस खाइ तंनाय वानजै दफानि बररक बरकनि वान सुगमा किरिमा तंगो आबुनि बागैनो बरक जरा काइसाव CPM रक 1992 फेब्रुवारी मासनि 26 तारिख ताबुकनि CPIM नि राज्यनि विरोधी दल नेता मानिक सरकार इनार लाइन पारमिशनो एडीसी एरिया न किन्तु 25 বছর ক্ষমতা ফাইমান ইয়াগুলো ইনার লাইন পারমি পগৈ থাঙ্কা এবং চীন গণমুক্তি পরিষদ একটা কক সাইমালিয়া যে লাগাতর
25 বছর শাসন খাইতংমani yagulobo ani ADCO 100% rooster ani ADCO land allotment 10 no খাইতংmani yagulo जों kubui kubui no wansuka mane theisinai aboni bagai borok emon babe ষড়যন্ত্র খাই ADC area ni hano emon খাইকা borokni amalo CPIM ni amalo emon babe খাইকা একদিকে land allotment khangrai rokno reitongka অন্যদিকে ও জায়গাও তাম খাইকা নিনি 100% rooster খাইকা অন্যদিকে এমন অবস্থা খাইকা সৌরভ গাঙ্গুলি স্টেডিয়াম তারপরে ডাস্টবিন সেন্টার তারপরে চিড়িয়াখানা তারপরে BSF ni firing center ni bomungei ani ADC ni hano corruption খাইসুগি tongka amo haikino tabuk bo khainani nai tongo aboni bagai Tiprasarok party inlailia nahar lailia শুধুমাত্র ওয়ানসুকা আও Tiprasarok Thangnai bagai ADC ni porno ক্ষমতা nango ADC area no जों porno राज्य snamna nangnai a movement naharia koi borok thansang phaimani bai CPM rok total je গণমুক্তি পরিষদ CPM rok borok nokna apni song 2018 ni election borok belaike boroni position hamyangi thangka শুধু tabuk tatal kok saoya koi tekicha de রাজনীতি ni careers no প্ল্যাটফর্ম তুই ফাইমানো অমহাই ক্লাই বড় একটা 12টা ক্লাই তঙ্গ এমনকি বড়কনি আমালনি পূর্তমন্ত্রী এবং যে ফিনান্স মিনিস্টার অর্থমন্ত্রী নিশ্চয় আপনি সংনুকনা তাবক অমহাই ক্লাই রাইদা চায়াতৈ বক বিলাস ক্লাইমা বাই রাইদা চায়াতৈ সামু ক্লাইমা বাই তাবক আলঙ্গ তংতমানি আবো আপনি সং কাহাম চাইমান Belai hambai norok khanai man kana MLA sar Prasanta ni kokti bini kokti belai na nangkok mani kokthai rok ongkri phaiga Tiprasani manthai shoktai ni bagai tini haseo simia hatar haseo thangai nangkhangke prodan mantri dorbaro thangai nangkhangke giriho mantri ni aro thangai je sanmung rok tongmana sanmung rok ni sanlainai eba khorang tisalainai obo haikeno 2 tarik December salmariwo Delhi ni jantar mantro IPFT ni bukhaktei Tipraland ni sanmongo je khorang tisamong je খাদমানি রেলি রক খাইজাকনাই আরনি বিভাগ মাংপলি রক বচিনি খরাংনি মাংপলি উনরক নুগই মাননাই তেও হাইকেন বরক তিনি যে রেল থাংমানি আর রেল বরক বাহিগে থাংলাই বপ্তি খেত কালাই বিভাগ মাংপলি রক নরক চিনি খরাংনি মাংপলি নুগই মাননাই আবন বগিন ট্রেওইনাই তংনি চিনি খরাং এরেংতা ওসমাই চিনি খানি হাও তাকলাই থো ওসমাই চিনি খানি এরেংতা থো Tipra amani busa Gopang pangsani bedek gopura yapang murama hansa Gopang pangsani bedek gopura yapang murama hansa Uma khorsani busa betirok single ohani busa Tiprasarokni